হে গাইস, তো তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমার নিউ মিনি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আগের বছর শ্রাবণ মাসের লাস্ট সোমবার দিয়ে আমি আমার ব্লগ শুরু করেছিলাম, আর এই বছর আমি ফার্স্ট সোমবার দিয়ে শুরু করলাম আমার মিনি ব্লগ। আর এখন আমি বাবা মহেশ্বরের মাথায় জল ঢালবো। আর আজকে থেকে আমি কাচের চুড়ি পরবো সবুজ রঙের, বাবার ফেভারিট কালার। सावन, ये मौसम हमारे लिए सिर्फ एक मौसम नहीं है। ये मौसम हमारे लिए फीलिंग है, त्योहार है, एक इमोशन है। हम इस पावन महीने का यूं ही दिल खोलकर स्वागत नहीं करते। हम जानते हैं कि जिसने इस संसार के हित के लिए अपने गले में विष धारण किया है, जिसने अपने अंदर इतनी गर्मी को समाहित किया है, वो सिर्फ एक लोटा जल से इतना खुश हो जाता है, तो इस सावन में होने वाले बारिश से कितना खुश होता होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि देख नजारा मौसम का ये मन को कितना भाता है, जब ये सावन स्वयं चलकर मेरे महादेव को जल चढ़ाने आता है। महादेव महादेव। আর তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। আর তোমরা যারা আমার মতো বাবার ভক্ত অবশ্যই কমেন্টে হার হার মহাদেব লিখে যেও। তো ভিডিওটা এইটুকুই, ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে নেক্সট মিনি ব্লগে। টাটা।